Guys, berita terhangat. Apple Fitness Plus sudah pun tiba di Malaysia. Orang Malaysia kini boleh menghayati servis Fitness Plus ini, lagi cepat daripada orang-orang Singapura, Dan dalam video ini saya akan temuduga ataupun berceloteh dengan trainer Fitness Plus daripada Apple di USA. Live macam tu, Jom kita lihatkan. Sebelum kita ketemuduga dengan orang-orang Apple, saya nak beritahu sikit. Apple Fitness Plus ni sebenarnya servis untuk senaman ataupun workout, kepada orang-orang yang sukakan buat senaman di rumah bersama kawan-kawan di luar rumah dan sebagainya. Dan servis ini special untuk semua pengguna Apple Watch, dan anda hanya perlukan iPhone, iPad ataupun Apple TV, untuk melihat cikgu-cikgu ataupun trainer-trainer yang boleh mengajar kita buat senaman ataupun buat workout exercise macam tu, Jom kita ketemuduga yang telah saya jalankan dengan trainer Fitness Plus di Apple USA, Jom lihatkan. Hey Jason, it's Betina here at the Fitness Plus studio in LA. We're so excited that Fitness Plus is in Malaysia now. We are very excited to have Fitness Plus here as well, and I'm very happy to see you guys. Just to introduce again, my name is Jason from Malaysia. So as we all know, everyone has different fitness levels, and especially in Malaysia, we have people with different fitness backgrounds. So do you think users can actually join in straight away when the service is launched without having any certain fitness level? Oh yeah, with Fitness Plus, we love to say that everyone's welcome to the party, no matter where you are in your fitness journey. So we have a variety of workout types, and if you're just getting started, you can do our workouts for beginners, and that teaches you the fundamentals. Plus, you can start with 5 or 10-minute workouts and build up from there. Next question. Many of my friends, they actually love waking up with their buddies, whether it's indoor or outdoor. So can actually Fitness Plus provide a similar solution for us to work out with our friends? What I love about Fitness Plus is that you really can do it anywhere. If you're traveling, or if you're at the gym, or you just want to change it up and go outside. And all you need is your Apple Watch and your iPhone, iPad, or my personal favorite, Apple TV. Just last question. What can Malaysians look forward to gaining from the launch of Fitness Plus on November 4th? We're so excited for you to try Fitness Plus. What I think you're going to love the most is our welcoming trainer team who's ready to coach you no matter where you are in your fitness journey. Everyone's going to feel like your best friend. Thank you very much for your time, and hope to see you guys in Fitness Plus. Nampak tak? YouTuber Malaysia, saya dapat berceloteh dengan orang-orang di Apple di USA. Ni video ni kena share kawan-kawan, bagi tahu dia orang. Tengok YouTuber Malaysia dah sampai ke USA. Tapi Fitness Plus ini memang servis yang telah saya tunggu-tunggukan sejak dia orang umumkan benda ni lebih kurang 9 bulan yang lalu, Kini, jika anda tiada keahlian ke gym ke studio workout ke, tak payah, sebab rumah anda, kereta anda, office anda ataupun sekolah anda merupakan studio gym ataupun studio exercise anda, Dan dalam Apple Fitness Plus ini ada banyak senaman yang kita boleh pilihkan, sama ada you nak buat yoga, nak buat HIIT, nak buat weights, cycling ataupun basikal, ataupun you nak berlari-lari di atas treadmill, ataupun mesin berlari tu, anda boleh juga mengikut arahan, dan juga kata-kata trainer macam tu. Memang seronok sekali, Let's go. We're getting right into base space. Dan jika anda tidak mahu bersenam berseorangan, anda juga boleh exercise ataupun workout bersama kawan-kawan ataupun family anda. Dan di dalam skrin tersebut, anda boleh lihat data-data daripada Apple Watch anda dan juga pencapaian kawan-kawan anda, Anda boleh lihatkan, semua ini dalam aplikasi fitness di dalam iPhone anda, sekiranya anda ada Apple Watch. Sebelum saya lupa, Fitness Plus ini juga datang dengan artis spotlight Time to Walk, di mana kita boleh berjalan-jalan, di tepi pantai, di tepi jalan, dan juga mendengar kata-kata artis-artis ataupun selebriti terkemuka. Bukan sahaja exercise, tapi boleh menjaga kesihatan minda kita pada masa yang sama.
Itu saja video pendek untuk memberitahu ke semua penonton di Malaysia yang Fitness Plus daripada Apple sudah pun tiba di Malaysia. Dan of course lah, saya nak tunjuk sikit sesi berceloteh saya dengan trainer-trainer Fitness Plus dari Apple USA. So jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada kawan-kawan Malaysia anda. Ikuti saya di Instagram, ikuti saya di TikTok, ikuti saya di Twitter @smashpop, dan juga jangan lupa untuk langgan ke channel ini. Tekan butang langgan di bawah video yang butang merah tu. Itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.